शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम्। भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम्। शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम्। वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम्। कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम्। मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम्। कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम्। शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलाष्टकमेतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम्। शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम्। भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम्। शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम्। वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम्। कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम्। मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने
देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमेतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम् शिवयोऽसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम् शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीरभासुरायास्तु मङ्गलम् कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम् मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमेतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम् शिवयोऽसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम्
शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम् कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम् मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमीतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम् शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम् भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम् शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम् वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम् कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम् मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमीतन्ये
महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम्। शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम्। भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम्। शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम्। वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम्। कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम्। मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम्। कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम्। शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम्। मङ्गलाष्टकमीतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम्। शिवयोसूनुजायास्तु श्रितमन्दारशाखिने शिखिवर्यातुरङ्गाय सुब्रह्मण्याय मङ्गलम्। भक्ताभीष्टप्रदायास्तु भवमोगविनाशिने राजराजादिवन्द्याय रणधीराय मङ्गलम्। शूरपद्मादिदैतेय तमिस्त्रकुलभानवे तारकासुरकालाय बालकायास्तु मङ्गलम्। वल्लीवदनराजीवमधुपाय महात्मने उल्लसन्मणिकोटीर भासुरायास्तु मङ्गलम्। कन्दर्पकोटिलावण्यनिधये कामदायिने कुलिशायुधहस्ताय कुमारायास्तु मङ्गलम्।
मुक्ताहारलसत्कुण्डराजये मुक्तिदायिने देवसेनासमेताय दैवतायास्तु मङ्गलम् कनकाम्बरसंशोभिकटये कलिहारिणे कमलापतिवन्द्याय कार्तिकेयाय मङ्गलम् शरकाननजाताय शूराय शुभदायिने शीतभानुसमास्याय शरण्यायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाष्टकमेतन्ये महासेनस्य मानवा पठन्ति प्रत्यहं भक्त्या प्राप्नुयुस्ते परां श्रियम् इति श्री सुब्रह्मण्य मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्।